Assalamualaikum and good morning. Can you hear my voice? Boleh dengar tak saya punya suara? Dengar medium. Okay, thank you. Okay, so today what we're going to do adalah kita nak recap chapter 7. So apa yang saya akan tunjuk hari ini adalah summary kepada chapter 7. As I mentioned to you before, so saya akan just pick a little bit here and there. Saya still expect you untuk tengok semua video yang saya dah bagi link tu lah. So because that is going to discuss everything in detail. Tapi apa yang saya buat hari ni adalah saya akan just summarize every single bit of the topic yang kita akan tengok dalam chapter 7. So this is going to be my notes, so as usual. So note ni nanti kejap lagi bila dah habis lecture saya akan hantar. Okay, so this is going to be the overview of chapter 7. Okay, first kali apa yang kita belajar dalam chapter 7, so kita come across two law that involve triangle. So nama dia adalah sine dengan cosine law. So sine cosine law ni kita pakai dia bila kita ada triangle. So triangle tu dia tak kisah boleh jadi apa-apa triangle. So asalkan kita ada 3 sisi segitiga, automatically kita boleh apply sine ataupun cosine law. So kan sine ataupun cosine law ni, this is going to be pretty much the law. So dia kata kalau kita ada sisi, so ni adalah kita punya angle A, opposite kepada sisi yang opposite kepada angle A tu, so kita panggil dia sebagai sisi A. And kalau kita ada angle B, so opposite kepada angle B tu, so sisi tu kita panggil dia sebagai sisi B. And then opposite kepada angle C, so the length opposite tu kita panggil dia sebagai C. So angle kita represent dia in term of capital letter, capital A, capital B, capital C. And the length that is opposite to the angle, so kita represent dia dalam bentuk huruf kecil A, B and also C. So according to the sine law, bila kita ada A over sine A, so value dia adalah sama dengan B over sine B and sama dengan C over sine C. Tapi selalunya dalam kita punya calculation kita tak pakai semua, kita tak pakai 3. So usually we're going to only use 2 of them. So dia akan jadi macam ni lah. So dia adalah A over sine A adalah B over sine B, ataupun kita boleh pakai terbalik. So depending on nilai apa yang kita nak cari. So for example, kalau I nak cari apa dia nilai length, and then I'm going to use this one sebab length ke atas. Tapi katalah I nak cari angle, I'm going to use the one at the bottom over here. So sebab dia punya angle adalah dekat atas. So basically apa yang kita nak cari sama ada angle ataupun length, so we are going to put that on the top of the fraction. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau you tak kat bawah pun. Cuma calculation you tu akan jadi berbeza. Untuk menyenangkan kita punya calculation, so whatever value that kita nak cari, so kita letak dia di bahagian atas. Okay, so that is going to be sine law. And ada juga cosine law. Okay, apa bezanya antara sine dan cosine law ni? So if I were to be given a choice, sama ada kalau lah I ada enough information, so sama ada I nak pakai sine ataupun cosine, I would have used sine law. Sebab sine law ni lagi simple. Untuk sine law, you kena hanya ada at least 2 angle ataupun you kena ada at least 2 length. Tapi kalau untuk cosine law, you kena ada 2 length, wajib ada, and you kena ada satu satu angle. And angle ni dia kena angle yang across kepada nilai length yang kita nak cari. Contohnya kalau I nak cari apa dia panjang A, maknanya I kena tahu apa dia the angle of A, capital A lah. And kalau kita nak cari apa dia panjang B, so kita kena tahu apa dia angle of capital B and so on. So that is the rule. So kalau you ada choice sama ada you ada enough information nak pakai sine ataupun cosine, I would definitely recommend you to use sine law sebab sine law lagi senang. Okay, and then lepas cosine law, so we come across bearing. So bearing ni sebenarnya arah mata angin. So macam mana kita nak locate kedudukan tempat berdasarkan nilai bearing. So macam mana kita nak cari nilai bearing? Okay, contohnya kat sini. So this location P. So P ni, okay, in term of nak cerita dulu arah mata angin. So bearing ni, dia punya position macam ni. So kat atas ni dia adalah north, utara. Dekat bawah ni adalah selatan. Dekat belah kanan ni adalah east and belah kiri adalah bersamaan dengan west. So I sebenarnya selalu confuse east dengan west. North dengan south tu memang tak tukar lah. North memang kat atas, south kat bawah. I am always confused about east and west. Tapi macam mana I ingat dekat mana east, kat mana west, I visualize balik peta dunia. So if you remember peta dunia Malaysia dekat mana? So Malaysia dekat belah kanan. So negara the western European countries,
they are on the left hand side. So I tahu, so east belah kanan, so western akan jadi belah kiri. So that is how I memorize them. You nak memorize them macam mana? So that is up to you, as long as you know that east is going to be on the right and west is going to be on the left hand side. Okay, macam mana kita nak define coordinate untuk location berdasarkan nilai bearing? For example, so untuk case P ni, so kalau you tengok P ni dia start dari mana-mana, dia start daripada north. Dia start daripada north, dia menuju ke arah east, and berapa angle dia? So daripada north ke east ni bila dia move, angle dia adalah sebanyak 40 degree. So sebab tu I boleh tulis, okay, dia start dekat mana? Dia start dekat north, angle dia berapa? Angle dia 40 degree, so dia menghala ke arah east. Itu adalah kita punya location untuk titik P. That is how you come out with the location. Okay, ataupun, okay, katalah kat bawah ni I nak locate apa dia kedudukan Q. So Q ni kalau you tengok what happened is that, so dia start kat mana? So this arrow, so dia start dekat south ni, kat sini dia start, and then dia habis dekat east. So maknanya, so we started at south, and berapa angle that we move? So we move 45 degree and kita menuju ke arah east. So that is how you locate the coordinate ataupun position of a place. Okay, can somebody tell me? So kalau S ni, so what is going to be the position untuk S? Apa arah mata angin dia? What is going to be the exact position of it? North 30 degree west. That's right. So it's going to be north sebab dia start dekat north and then dia pusing 30 degree and dia menuju ke arah west. So it's going to be north 30 degree west. That's correct. Okay, so that is how you read the bearing. Okay, then apa lagi yang you come across? So after we are done with the triangles, sine and cosine law, so we have a look at the bearing. Okay, lepas bearing kita ada polar coordinate. I'm not sure so whether polar coordinate, tapi I don't remember learning this in high school. Tapi I tak tahulah kalau you punya syllabus dah lain daripada saya because like we are years apart. But I don't think so. I've seen my brother's syllabus. I rasa tak ada polar coordinate di dalam high school punya syllabus. But I'm not sure sama ada you dah pernah jumpa ke tak masa diploma ataupun matrik. You pernah dah jumpa ke belum? Pernah tengok tak polar coordinate ni? Have you come across this? No. No? Not sure. Not sure. Okay. So kalau yang rasa no, yang rasa tak sure tu, tolonglah tengok balik video yang I bagi link tu so that you will have a clear idea so apa sebenarnya polar coordinate. But I'll give you a rough idea first, apa dia polar coordinate ni. Okay, selalunya bila kita ada coordinate, setelah ada axis, ni adalah X, ni adalah Y. So kita boleh locate dekat mana point dekat atas kita punya axis so berdasarkan nilai X dengan Y. So ni adalah coordinate X and ni adalah coordinate Y. Tapi untuk polar coordinate, apa yang kita buat adalah we no longer use X dengan Y. Kita tak pakai X dengan Y dah. Tapi kita pakai R dengan theta. So R ni radius lah. And theta adalah angle. Angle dia dekat mana. So that is apa beza antara rectangular dengan polar. Tapi benda sama. Still going to be the same thing. So maknanya menggunakan nilai R dengan theta, so you boleh locate dekat mana point tu dekat atas axis. So it will be the same idea. And katakanlah bila you pakai coordinate X dengan Y, point dia kat sini, even kalau you pakai polar coordinate sekalipun, point dia akan still pada tempat yang sama. Sebab tu you boleh check. Kalau soalan tu kata, okay, tukar rectangular kepada polar coordinate, so tempat dia, position dia tu, dia walaupun you dah tukar, dia still akan jadi tempat yang sama. Okay, ni adalah sort of like an idea. So kalau soalan tu tanya, so soalan tu ask you to change polar to rectangular coordinate, apa yang you kena buat? So polar dia dalam bentuk R theta, rectangular dia dalam bentuk X dengan Y. So maknanya you kena get rid of all the R dengan theta, so gantikan dia biar dia dalam bentuk X dengan Y. So macam mana you nak buat? So this is going to be the rule that you're going to use. Ada relationship antara R theta dengan XY. So yang mana X adalah bersamaan dengan R cos theta. So maknanya you ganti nilai R daripada soalan, ganti nilai theta, so you akan dapat nilai X. And for the case of Y, so you ganti nilai R, you ganti nilai theta, tapi dia R sin theta, so you akan dapat nilai Y. So that is how we change from polar to rectangular. Why do they have to pick this time? Tak potong rumput. Okay, and then instead of like changing polar to rectangular, you can also do it the other way around, yang mana you boleh juga tukar daripada rectangular kepada polar coordinate. So rectangular dalam
bentuk XY, so you nak get rid of X the Y, and you nak gantikan dia dalam bentuk R dengan theta. So how are you supposed to do so? First, so macam mana nak cari theta? So theta adalah bersamaan dengan tangent Y over X. Okay, kenapa theta adalah bersamaan dengan tangent Y over X? Sebab, okay, so tangent theta, kalau you ganti balik nilai Y dengan X kat sini, dia bersamaan dengan R sin theta per R cos theta. And of course, bila kita potong R, sin over cos, so dia akan jadi tangent. Okay, sebab tu, so daripada relationship ni, so theta adalah bersamaan dengan tangent inverse Y over X. Maknanya bila nak cari apa dia nilai theta, all you have to do is, you ganti apa dia koordinat Y, you ganti apa dia koordinat X, so you tangent inverse kan whatever that you get, so itu adalah you punya value of theta. And of course, kalau calculator you set dalam degree, jawapan you dalam degree. Kalau you set calculator dalam radian, your answer is going to be in term of radian. Okay, and then bila dah cari theta, so you also need to find what is going to be the value of R. So kalau ikut formula, so kita ada formula, so the fact that R square adalah bersamaan dengan X square tambah Y square. So you boleh derive lah daripada sini. So bila you squarekan X, squarekan Y, you akan dapat dia adalah bersamaan dengan R square. So therefore R adalah bersamaan dengan square root X square tambah Y square. Okay, so that bila you dah dapat apa nilai R, apa dia nilai theta, so you boleh tulis you punya rectangular in term of polar coordinate. Okay, and then sebelum ni, these two, dia adalah berkenaan dengan coordinate. So we're talking about coordinates. So how do we change rectangular to polar coordinate and polar to rectangular coordinate? Sekarang, we're not talking about coordinate, but we are talking about equations. Okay, macam mana kalau soalan tu kata, so tukar polar equation dalam bentuk rectangular equation. So if the question asks you to change polar equation to rectangular equation, so what formula are you going to use? You are going to use X square plus Y square sama dengan R square. So basically, so X square tambah Y square ni, yang ni you salin balik saja. So this part, you only have to copy it down, X square plus Y square. So the only part you have to substitute is going to be the R square. So daripada apa information yang diberi dalam soalan, you kena cari R square and then you kena ganti R square masuk dalam equation. So that is how you change polar to rectangular. So nanti ada soalan macam ni, so I will show you how it's done. Okay, and then the last thing that we discussed about polar coordinate adalah, not the last thing, but this is like the basic thing yang kita discuss pasal polar coordinate. The last thing adalah macam mana kita nak cari distance, jarak antara dua polar coordinate. So katakanlah you punya first polar coordinate is given by a value of, coordinate dia adalah R1 theta 1 and coordinate yang kedua is given by R2 theta 2. So macam mana you nak cari jarak? So D square, so D ni stand for distance. So distance adalah R1 square tambah R2 square tolak 2 R1 R2. So cos of theta 2 tolak theta 1. So katakanlah you ada dua coordinate, let's say it's going to look something like this. So katakanlah you ada 2 pi per 3, satu lagi adalah 1 3 pi per 5. So macam mana kita nak decide yang mana satu R1 dengan R2? That is up to you. Tak kisah, mana-mana boleh jadi R1, mana-mana boleh jadi R2. Tetapi syarat dia adalah kalau yang ni adalah R1, automatik sebelah dia adalah theta 1. Kalau yang ni adalah R2, automatically yang sebelah dia adalah theta 2. Tak boleh ada tiba-tiba yang ni adalah R1, yang ni theta 2, yang tu tak boleh. Okay, but which one is R1, which one is R2? So that is totally up to you. So you nak pakai yang mana-mana. So both of them are going to give you exactly the same answer. Kalau you terbalikkan dia, so you dapat jawapan lain, maknanya there is something wrong with your calculation, not because of the method. And kalau you tengok sebenarnya formula distance kat sini, kita menggunakan formula of cosine law. Ni adalah katalah ni A square, B square tambah C square tolak 2BC cos of capital A. Itu adalah rule yang kita pakai kat sini. So basically this is going to be the cosine law. Okay, dan lepas tu, after we have introduced to you a little bit about cosine law, so the next thing that is included in the syllabus adalah, so macam mana you nak sketch polar coordinate. Okay, as I mentioned to you just now, so sketch polar coordinate ni idea dia sama sahaja dengan kita sketch X dengan Y dekat atas kita punya axis. Cuma sekarang parameter kita, so instead of pakai X dengan Y, dia adalah R dengan theta. So for example, okay, let's say, so ni adalah R theta. So this is my example. So I nak cari apa dia koordinat 3 pi per 4. So this 3, so ni adalah, 3 ni adalah kita punya panjang. So panjang you punya
line. So selalunya kalau kita ada ring macam ni, ring ni selalunya jarak dia ni 1, so ada satu lagi ring adalah 2, so satu lagi ring jarak dia adalah bersamaan dengan 3. So kat sini bila I nak tahu what is going to be 3 pi per 4, so maknanya I akan ada 1, 2, 3, so dia akan end dekat ring yang ke-3. Okay, that is going to be in term of our radius. Okay, dan in term of our theta, so theta tu sama macam yang kita lukis dekat kuadran. So kalau you ada kuadran macam ni, remember? So ni adalah kosong, ni adalah pi, ni adalah pi per 2, ni adalah 3 pi per 2. So it's exactly the same idea. Ataupun kalau you nak tulis di dalam degree pun sama. So ni adalah 90 degree, 180 degree, and this is going to be 270 degree. So for this case, apa yang berlaku adalah, so kita punya angle adalah pi per 4. So dekat mana pi per 4? Kalau you tak boleh bayang, so what you can do is, okay, ni adalah pi per 2. So sebenarnya dia adalah 1 per 2 pi. And you know that 1 per 2 adalah 0.5. And kalau kita ada pi per 4, so dia adalah 1 per 4 pi. 1 per 4 adalah 0.25. Maknanya, of course lah kedudukan dia lebih kecil daripada 0.5. So it's going to be somewhere over here. So ni adalah kita punya pi per 4. Sebab tu bila I lukis dia punya angle, so this is where is going to be the position. Ni adalah I punya pi per 4. So point dia kat mana? So this is going to be the point. So right here. Ni adalah point dia. So ni adalah point 3 pi per 4. Okay, and then kalau kita terbalikkan dia, okay, line ni dia berhenti kat sini. Dia start daripada kosong. Okay, kalau kita pakai XY, kita panggil dia sebagai origin dekat kosong-kosong ni. Tapi kalau dalam polar, kita panggil dia sebagai pole. So kita start daripada pole, so kita extend sampai 3 unit. So ni adalah kita punya titik. Okay, kalau kita terbalikkan titik tu opposite, kalau you tengok ni garis hijau, terbalikkan tu I mean the purple over here. Okay, apa beza dia? Okay, purple ni dia adalah koordinat yang lebih kurang sama dengan apa yang kita tengok tadi. Okay, tetapi apa yang berlaku adalah, so nilai R dia jadi negatif. So kalau kita ke depan, so nilai dia jadi 3. Kalau kita ke belakang, so radius dia sekarang menjadi nilai negatif 3. Tetapi angle dia still sama. Kalau you tengok kat sini adalah angle dia pi per 4. So kat sini angle dia still adalah pi per 4. Cuma yang berubah kat depan je. Yang ni adalah 3. So yang ni adalah negatif 3. Okay, sebab tu katalah soalan tu. So let me add a page over here. Katalah soalan tu kata, alright, so I want you to sketch what is going to be negative 1 pi per 4. So apa yang you akan buat adalah, first, you cari dulu kat mana pi per 4. Let's say it's going to be somewhere over here. Ni adalah you punya pi per 4. So jarak dia adalah sama dengan 1. So ni adalah 1 pi per 4. So bila you nak negatif 1 pi per 4, all you have to do is, you extend line ni, okay, selari dengan yang sebelum ni, pi per 4 yang sebelum ni. But now bila dia dalam opposite direction, automatically you punya R akan jadi negatif. No, ni adalah negatif 1 pi per 4. So that is how you sketch polar coordinate. And polar coordinate, satu benda yang unik pasal polar coordinate ni, so satu titik ni kita boleh pakai dua koordinat yang berbeza. Contohnya, dekat this particular value, I boleh kata dia adalah negatif 3 pi per 4, ataupun kalau kita rotate ni, angle ni negatif. What does it mean by angle negative? So kalau I pergi this direction, so if I go this direction, so angle dia jadi positif, negatif. I boleh juga represent dia sebagai 3, so negatif 3 per 4. So kita rotate. So instead of rotating anti-clockwise, kita ikut arah jam. So angle kita akan jadi negatif. So dia boleh jadi juga 3, negatif 3 per 4. So maknanya dekat satu titik yang sama, kita boleh menggunakan dua koordinat yang berbeza. So ikut rotation you punya angle lah. Kalau dia rotate angle positif, dia jadi nilai lain. Kalau dia jadi rotate angle negatif, dia akan jadi nilai lain and so on. Okay, dia tak semestinya ada dua, ada lagi satu. Tapi the main point is that I want to tell you the fact that dekat satu point yang sama, kita boleh pakai koordinat yang berbeza. Okay, and then the last one adalah polar circle. Ni adalah soalan yang sangat famous untuk final exam. Setakat ni I tengok soalan final exam tak pernah lagi tak tanya soalan lukis. Okay, this is going to be the rough idea. So kalau you jumpa function macam ni, bentuk dia sepatutnya macam mana? Okay, first adalah polar circle. So kalau you jumpa equation dalam bentuk constant kat depan, sin theta, constant of negative constant sin theta, ataupun constant cos theta, ataupun negative constant cos theta. So apa yang berlaku adalah function u ni akan jadi dalam bentuk circle. So beza dia adalah kalau dia dalam bentuk sin,
dua-dua ni position dia adalah atas ataupun bawah daripada kita punya axis. Maknanya dia diseparatekan oleh the x-axis, the horizontal axis. Kalau 2A sin theta dekat sini, dekat atas ni. Kalau dia 2A sin theta, dia dekat merah ni, dia adalah dekat bawah kita punya axis. Kalau dia negatif, positif ke atas, kalau dia negatif, dia berada di bawah. And kalau you ada function dalam bentuk cos, so kalau cos positif, dia duduk belah kanan. So cos negatif, dia berada di belah kiri. Itu adalah roughly lah. Kalau you jumpa makna function, you katalah you jumpa macam ni. 5 sin theta, automatically kita tahu sebab dia ada sin theta, dia akan jadi bulatan. Position dia kat mana? So dia adalah positif 5 sin theta, maknanya dia akan berada, kalau ni adalah kita punya axis, so dia akan ada kat atas ni. Ni adalah position bila dia adalah 5 sin theta. So ni rule ni dia bagi you idea, betul ke tak you punya sketching. Tapi cara nak sketch, I will show to you later. And then we also have cardioid. Untuk you punya syllabus ni, you ada 2 jenis bentuk lah. So sebenarnya dia ada macam-macam bentuk, but for your level, so we simply put it into 2. Satu circle, satu lagi adalah cardioid. Okay, cardioid ni bentuk dia macam bentuk hati sebenarnya, tapi dia bentuk hati yang gemuk. So you ada jejak macam tu, jadi bulat macam tu. So that is basically the shape of the cardioid. Sama juga idea dia macam tadi. So kalau you ada cardioid ni, contohnya dia jadi macam ni. Dia adalah 2 tambah 2 sin theta. Maknanya kalau sebelum tadi bulatan, dia ada belakang ni je, part ni je. Tapi kalau you tambah constant kat depan, automatically dia akan jadi cardioid. Okay, cardioid ni idea dia still sama. Kalau dia adalah function sin, dia sama ada atas, sama ada dia duduk kat bawah, atas ataupun bawah axis. Kalau dia tambah, dia duduk kat atas. So kalau dia adalah 1 tolak sin theta, dia berada di bawah. Dan sama juga idea untuk cos, dia kat kiri kanan. Kalau kat sini tambah, dia berada di belah kanan. Kalau kat sini tolak, dia berada di sebelah kiri. Ni nota ni, I simply copy ni daripada you punya workbook. So kalau you dah tengok nota dekat workbook, so maknanya you dah pernah tengok lah. So ni adalah guideline. So supaya you tahu bila you lukis, oh betul lah, this is the position of my sketching. Okay, now I'm going to start with the question. So I nak start with a very simple one first. Ni adalah question regarding, kalau kita tengok triangle ni, kita tahulah automatically ni adalah sine law dengan cosine law. So first of all, so we have A. So dia kata kat sini, so find the angle of A. Okay, macam mana kita nak tahu sama ada kita nak pakai sine ataupun cosine law? Selalunya bila I tengok soalan ni, I akan decide dulu, boleh ke tak pakai sine law? Sine law is going to be my first priority. Kalau tak boleh pakai sine, barulah I akan pakai cosine law. Okay, sekarang kita nak cari angle A. So kalau kita nak cari angle A, nak pakai sine law, so kita kena tahu apa dia jarak dekat opposite of the angle. So sekarang tak ada salah. So I ada. So and then I'm going to have to use another angle. So ni adalah kita punya another angle. And dekat opposite dia pun ada dia punya length. So tak ada masalah. So sekarang based on this, so kita boleh pakai sine law. Okay, so according to the sine law, kalau kita nak cari angle, so sine of A over A, Amirul boleh tak mute you punya? Sorry. Okay, sine A over A adalah sine B over B. Itu adalah kita punya formula. So kenapa I letak angle tu dekat atas? Sebab kita nak cari nilai angle. And then I'm going to substitute. So sine A kat atas ni adalah apa yang kita nak cari. So bahagi dengan length opposite dekat of the angle itself. So which is going to be 20. And then the angle which is going to be another angle. So sin 87. Ataupun you boleh pakai angle ni lah kalau diberi. But this one, sebab dia tak bagi, dia bagi satu je. I have no other choice. So kita kena pakai sin 87. And the length across to sin 87 adalah bersamaan dengan 25. And then you can do the calculation. So you akan dapat, so sin A adalah bersamaan dengan sin 87 degree bahagi 25 kali 20, and you akan dapat berapa nilai sin, and then you inverse lah. So can somebody calculate for me? So you dapat berapa nilai sin A ni? So berapa nilai sin A? Tapi sebelum you tukar tu, make sure you punya calculator dalam unit degree. Kalau tak nanti jawapan you salah.
0.799. Okay, 0.799. Okay, that's going to be the value. So 0.799 tu adalah sign of A. Tapi you tak nak sign A. So you nak cari apa dia nilai A. So A is going to be the sign inverse of 0.799. So apa nilai sign inverse 0.99? So 53. you tekan je sign inverse on your calculator. Letak answer. And what is the value? 53. 53. Dia tak ada decimal places at the back. Exactly 53. 0.03. Okay, so let's take two decimal 02. places. 02 ke 03? 02. Okay, 03. you dapat 03. Okay, 5 kalau sin inverse 0.799 ni you dapat 53.0347. So kita ambil 53.03 degree. So that is going to be my value of A. Okay. So idea dia simple saja, and just from doing this calculation you dapat 4 markah, and 4 markah is a lot of calculation lah untuk this simple stuff. Sebabnya ni bukan benda baru, so you dah belajar dah ni memang ada dalam syllabus additional maths untuk you punya high school. And then kita nak cari next, nak cari find length of y. Sekarang apa information yang I ada? Okay, we have information about the length, okay, 12 panjang sisi, sekecuali the value of y yang kita nak carilah. And we also have the information about the angle that is across the y. So based on apa information yang kita ada kat sini, so we don't have any other choice. So kita kena pakai cosine law. Sebab kalau I nak pakai sine law, so I need to have another angle. Tapi kat sini kita tak ada idea. So what is going to be this angle? What is going to be this angle? We don't have information about that. So therefore kita kena pakai cosine law. So according to cosine law, so A square adalah sama dengan B square tambah C square tolak 2 darab B darab C, so cos of capital A. So ni adalah A, opposite dia adalah capital A. So therefore for this case, so kita akan dapat y square adalah bersamaan dengan, so I ambil dia punya sisi ni, tak kisah yang mana satu B, yang mana satu C, asalkan dua-dua value is there. For example, I could take 7 square plus 12 square tolak 2 darab 7 darab 12. So darab dengan cos of the angle opposite to that, so which is going to be 33 degree. So apa dia nilai y square? 52.10. 52.10. Okay, you dapat apa bila square root kan value tu? What do you get from square root of that? 7.2. 2. You dapat nilai 7.22. Okay, so you akan dapat nilai, so dia adalah bersamaan dengan 7.22. Tapi sebenarnya 7.22 ni apa dia punya unit? You tengok balik length yang diberi dalam soalan. So dia kata length yang dalam soalan ni dia dua-dua dalam unit meters. So maknanya kita punya ni pun dalam unit meters. So y adalah bersamaan 7.22 meter. So that is going to be the value. Okay, and then next we're going to have a look at this. Ni adalah contoh soalan polar coordinate. So figure 2 shows 2 points P and Q in polar coordinate system. Ni adalah punya nilai P, and here this is going to be our value of Q. So macam mana kita express coordinate of in polar system? So kita akan mention nilai R and juga nilai theta. Okay, dekat ring ni dia dah mention. So satu ring ni unit dia adalah 1, 2, 3, 4. So dari situ kita boleh tahu apa dia nilai R for our points. Okay, untuk nilai P, apa dia punya coordinate? So I'm going to write over here. So what is going to be the coordinate of P? So length dia adalah, kalau kita tengok, kita extend dia daripada pole 1, 2, dia sentuh 2 ring. So maknanya what happens is that nilai R adalah bersamaan dengan 2. Sebab dia dah mention dah kat sini. So satu ring ni maknanya jarak dia adalah bersamaan dengan 1. Tapi bila you lukis, satu ring tu tak semestinya bersamaan dengan 1. So dia boleh jadi 2, 4, 6. So dia boleh jadi 3, 6, 9. So depending on value yang kita nak. So therefore here for this case, so value dia adalah R adalah bersamaan dengan 2. So apa dia nilai theta? Dia dah ada dah kat luar ni. So ni adalah kita punya nilai angle. So kita punya nilai angle adalah bersamaan dengan 5 pi per 6. So that is going to be the value of P. And value of Q pula. So for Q, sama juga konsep dia. So what is going to be the length? So length dia kat sini 1, 2, 3, 4. So kita sentuh 4 ring. So maknanya the length
R nilai dia adalah sama dengan 4. And what is going to be the angle? So angle dia kat sini. So nilai angle dia adalah 5 pi per 3. So those are going to be our two coordinates. Okay, next bila kita dah ada coordinate, soalan tu ask you to compute the distance between P dengan Q. So macam cakap tadi, tak kisah. So you boleh ambil mana-mana satu as your R1 dengan R2. So let's say I'm going to assume this is going to be my R1 and theta 1 and this is going to be my R2 and theta 2. So now I am going to put them into the equation. So dia punya equation untuk distance as I shown you to before. So dia adalah D square bersamaan dengan R1 square tambah R2 square tolak 2 R1 darab R2. So cos of theta 2 tolak theta 1. Ataupun sebenarnya kalau you ambil theta 1 tolak theta 2 pun, so jawapan dia akan still sama. So it doesn't matter so which one you ambil, yang mana tolak yang mana. So when I substitute, so I will get R1 square adalah 2 square. So R2 square adalah 4 square. So tolak 2 darab 2 darab 4. So this is going to be cos of 5 pi per 3. So tolak 5 pi per 6. Okay, can somebody calculate for me? So apa dia nilai D square? And sebelum you calculate, tolong make sure you punya unit dalam bentuk radian. Sebab sekarang kita pakai radian. Instead of pakai cari D square, cari D siap-siap. Dah dapat jawapan tu, square root kan D siap-siap. Madam, Miss, Ya. kalau pakai calculator lama susah. Dia terlalu Yang susah. nilai nilai pi tu dia jadi syntax error. Salah tekan ke sini? Saya rasa salah tekan dia sebab macam ni. Kalau you pakai calculator silver ataupun calculator yang putih ni, yang ada ni, sebab kita boleh buat dalam fraction. Kita boleh tulis ni sebagai 5 pi per 3. Tapi kalau you punya calculator tu 5 pi per 3 tu you kena buat kurungan. You kena buat 5 kali pi bahagi 3. Semua tu kena letak dalam kurungan. Tapi dia, ataupun apa yang you boleh buat calculation tu sikit-sikit. Maknanya cari dulu apa dia nilai kat sini, darab dengan yang ni, baru ambil nilai keseluruhan tu. 5.82. 5.82. So dia akan dapat betul. D adalah bersamaan dengan 5.82. Ni apa dia ni? Ni adalah 5.82 units. Kita tahu dia dalam sentimeter ke dalam meter ke, we have no idea about that. But it's going to be 5.81 unit. Ini jarak antara titik P dengan titik Q adalah 5.82 unit. Okay, next. Lepas dah cari distance, dia kata convert point P to rectangular coordinate. So sekarang apa dia kita punya nilai coordinate P? So P adalah 25 pi per 6. So what happen is that bila kita nak tukar dia dalam rectangular, what happen is that you are going to get rid of R dengan theta. So kita kena gantikan dia dalam bentuk X dengan Y. Okay, first kali, so I'm going to extract the value of R and theta. For P, so nilai R dia sama dengan 2. So nilai theta adalah bersamaan dengan 5 pi per 6. So as I have written, dekat mula-mula tadi bila I brief you macam mana the idea. So macam mana kita nak tukar daripada polar to rectangular. So kita pakai this rule ataupun the formula, so the fact that X adalah bersamaan dengan R cos theta and Y adalah bersamaan dengan R sin theta. So you pun masuk dalam calculator lah. So for this case X cos theta adalah 2 cos 5 pi per 6 and Y adalah 2 sin 5 pi per 6. So X bila you calculate pakai 2 cos 5 pi per 6, so you akan dapat nilai negatif square root 3. So depend lah dengan punya calculator. Ada calculator akan bagi nilai negatif 1 point something. So dalam sama ada you bagi dalam bentuk ni ataupun you bagi dalam bentuk perpuluhan, so dua-dua jawapan pun adalah betul, tak ada masalah. And then for 2 sin 5 pi over 6, so jawapan dia adalah bersamaan dengan 1. Maknanya koordinat P sekarang adalah di negatif square root 3, 1. And macam saya cakap tadi, sebenarnya position dia kita tukar dalam polar ataupun kita letak dia dalam rectangular, position dia still sama. Okay, so macam mana kita nak tahu betul ke tak? So betul lah. So side dia
X ni nilai dia negatif, so dia akan duduk belah sini. So ni adalah nilai X negatif. And then kita punya position of Y adalah positif, so dia akan berada pada kedudukan ni juga dalam rectangular coordinate. Okay, ataupun soalan seterusnya, dia memang actually suruh kita sketch mana kedudukan dia dalam rectangular coordinate. So macam saya sketch tadi lah. So dalam rectangular coordinate, so this is going to be our axis. So ni adalah X, ni adalah Y. So point dia adalah negatif 31. So somewhere over here, so ni adalah negatif square root 3 sebab nilai dia adalah negatif 1 point something. And Y is going to be somewhere over here. So this is going to be 1. So point kita kat sini. So this is going to be our P. So kalau you tengok position dia memang sama dengan position dia dalam pola. So pola pun dia berada dalam kuadran yang kedua tu. Yang kat sini pun dia berada dalam kuadran yang kedua. Okay. So position dalam pola atau rectangular is still going to be the same. So tu cara you boleh check bila you convert betul ke tak apa yang you convert tu. Okay, and then the last question for this particular problem, so dia kata convert the polar equation to rectangular equation. Okay, sekarang, so we are no longer talking about coordinate, tapi dia adalah equation. So jadi kita nak convert polar equation to rectangular equation. So as I have mentioned to you before, so bila kita nak convert polar to rectangular, so kita kena pakai formula that x square tambah y square adalah sama dengan r square. So this bit yang belah kanan ni, x square tambah y square ni, you salin saja kita, tapi r square ni you kena cari daripada soalan. Because apa yang kita kena buat adalah, so kita kena get rid of r dengan theta, so kita kena gantikan dia dalam bentuk x dengan y. So selagi equation you tu, semua benda tak tukar dalam bentuk x dengan y, so maknanya tak lengkap lagi you punya conversion. So semua you kena habiskan semua r dengan theta, ganti x dengan y, barulah you punya equation tu dah settle. Okay, first what I'm going to do is kita akan cari apa dia r square. So r adalah 5 tambah 3 sin theta. So macam mana kita nak cari r square? Ni method dia, you jangan square kan pula dua-dua belah ni, no. Okay, r square maknanya adalah bersamaan dengan r kali r. So what I'm going to do is, so r ni I akan salin saja, tapi this r, I akan ambil r yang dalam equation. So kita akan dapat r darab dengan 5 tambah 3 sin theta. So ni adalah macam mana kita nak cari r square. So you ambil r, you darabkan dengan whatever that you had in the equation given. Sebab ni pun adalah r. So the whole equation ni adalah r. So I ganti dia kat sini. Okay. So when I expand, so kita akan dapat 5r, so tambah 3r sin theta. So kalau tengok, ni kita dah nampak. So kita boleh tukar dia dalam bentuk x dengan y. So macam mana kita nak tukar dia dalam bentuk x dengan y? So kat mana yang kita tukar? Dekat sini. R dengan r sin theta. So we can easily change this. So macam mana kita nak tukar r? Kita akan pakai balik equation ni. So based on this equation, so r adalah x square tambah y square square root. So this is what we're going to replace over here. So ni akan jadi 5 kali square root of x square tambah y square. And then we're going to have a 3. And then r sin theta ni, ni adalah benda you dah pernah tengok sebelum ni. Ni adalah kita punya formula. So apa dia r sin theta? So r sin theta dia adalah bersamaan dengan y. So remember? So when we convert just now, so r cos theta adalah x and r sin theta adalah sama dengan y. So therefore here, I'm going to change it. So it's going to become r sin theta dia adalah bersamaan dengan y. So sekarang dah settle dah my r square. So in my r square, dah tak ada dah sekarang r dengan theta. Everything is in term x dengan y. So at this stage, baru you boleh ganti masuk dalam you punya equation. So x square tambah y square sama dengan r square. Or x square tambah y square adalah bersamaan dengan, ganti the whole thing. So dia akan jadi 5x square tambah y square square root. So tambah dengan 3y. Ni adalah kita punya calculation. So basically apa yang kita buat adalah first kita cari r square. So r square ni kita kena make sure dia dalam bentuk x dengan y. So bila dah dapat dah kita punya r square, so kita ganti dalam equation ni. Ganti per r square tu. So semua equation ni akan jadi dalam bentuk x dengan y. So we get rid of all the r and theta. So now everything is in term of a rectangular equation. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni?
Okay, so you don't have any questions, I'm going to proceed. Okay, next dia kata consider the following two polar equations. This is going to be very important. Ni memang soalan final exam yang sangat popular. So we have two equation. Satu adalah R sama dengan 2 tambah 2 sin theta. So satu lagi adalah R sama dengan 2 tolak 2 cos theta. Soalan ni kata sketch both polar curves on a single polar coordinate system. Maknanya di atas axis yang sama. So kita akan sketch kedua-dua curve ni. And then we're going to shade the region that intersect the two curves. So kemudian kita kena shade tempat yang kedua-dua curve tu intersect. Dekat mana yang dia overlap. Okay, first of all, so bila kita nak sketch polar coordinate ni, macam mana kita nak tentukan koordinat dia? So this is going to be the rule that we're gonna have. So what we're going to do is first, kita akan cari apa dia nilai theta yang kita akan ganti dalam equation ni. So macam mana kita nak pakai nak cari nilai theta tu? Selalunya this is going to be the rule that I use. Okay, ni adalah kita punya axis. So axis ni, ni adalah kosong. Bila you lukis ni, dia tak kisah. You boleh lukis dalam bentuk radian. You boleh, you punya koordinat tu, dia theta. You boleh pakai radian, you boleh juga pakai degree. Okay, katakanlah pakai degree sebab you are more familiar with degree. So kat sini adalah kosong, kat sini adalah 90 degree. So this is going to be 180. So ni adalah 270 degree. So selalunya what I did is, I akan potong lagi kat sini. And another one over here, supaya graf kita tu lebih exact. So kat sini beza dia adalah tengah-tengah antara kosong dan 90 ni dia 45 degree. Ni 45 degree. So 90 tambah 45, ni adalah 135 degree. 180 tambah 45, dia adalah 225 degree. And on this side, I akan dapat 315 degree. So selalunya bila I lukis, so this is going to be the angle that I use. And of course last kali kena ada 360 lah tempat dia berhenti. So tu adalah 360. So maknanya ada berapa theta you akan pakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So akan ada 10 in total. Okay. So based on this, kita akan buat table. So kalau you dah tengok video ataupun you dah tengok you punya workbook, so you know what's going on. So ni adalah I punya table. So baris pertama ni adalah untuk, baris kedua ni adalah untuk function yang pertama. And ni adalah untuk function yang kedua. And this is, I kena potong di 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that should be enough. Okay, so this is going to represent our theta. So apa dia nilai theta? Ni adalah nilai ni, nilai semua yang I tulis tadi. This is going to be our theta. So boleh tak kita pakai kurang? Boleh, tetapi you nak, kalau boleh exact, you want to capture the exact detail of shape of the graph. So ni adalah paling minimum yang you boleh pakai angle. Kalau tak nanti graph you tu tak exact. Adakah you boleh pakai lebih? Tak ada masalah. Lebih tak ada masalah, kurang tak boleh. Okay, theta sekarang apa tulis? Okay, the first one is going to be 0 degree. So lepas tu I ada 45 degree. And then I have 90 degree. And then 135 followed by 180. So then it's going to be 225 degree, 270, 315, and the last one is going to be 360. Did I miss any angle? No. So it's actually going to be how many? So it's just going to be 9 in total, not 10. Okay. So next what I'm going to do is, I akan lukis curve yang pertama. So I'm going to call this as R1. So ni adalah kita punya curve R1. So macam mana kita nak plot titik dia ni? Okay, what you have to do is, you ambil equation ni. So R1 sama dengan 2 tambah 2 sin theta. So you kena ganti nilai theta. So for each of the theta that is listed over here. Contohnya, okay, bila you nak cari dekat yang pertama ni, so what you going to do adalah, so kat sini angle kita adalah bersamaan dengan kosong. So kita pun ganti equation ni. So dia adalah 2 tambah 2 sin kosong. And sin kosong adalah bersamaan dengan kosong. So kalau you pakai calculator, so dekat sini you akan dapat nilai 2. So that is going to be our value. So you akan buat benda yang sama. You're going to keep substituting the value of theta untuk all of the angle given over here. Okay, so can anybody tell me, so apa dia nilai dia bila theta ada sama dengan 45? So bagi satu titik perpuluhan je kalau ada perpuluhan. 3.41. 2.41. Yes. 2.4 lah. Okay, so that is going to be 2.4.
Okay, nilai Not seterusnya 2.4, madam. 3.4. 3. Okay, 3.4. So what is going to be the next value? Kalau di 90 degree, so R1 is going to be 4, madam. okay, R1 adalah 4. So the next point adalah 3.4. okay, 3.4, and next point is going to be 2, isn't it? 2, madam. Okay, 2, and 2 to 5 is going to be 0.58. 0.58. And next value is going to be 0. okay, 0. And next point is going to be the same. It's going to be 0.58 again. And I presume that the last value is going to be 2. Betul ke last value adalah 2? Betul. Okay, so ni kira masuk je lah dalam formula. And you akan buat benda yang sama untuk R2 as well. So R2 adalah kat sini I refer kepada this is going to be our R2. So curve yang kedua, equation yang kedua. So R2 adalah bersamaan dengan 2 tolak 2 cos theta. So you buat benda yang sama. So untuk setiap nilai angle ni, you ganti masuk kat sini. So those are going to be our value. Macam mana nak cari nilai dia. So yang ni I tolong isi siap-siap lah. So yang ni nilai dia adalah kosong. And then you will get 0.59. Let's say it's going to be 0.6. Ambil satu titik perpuluhan. This is going to be 2. So this is going to be 3.4, 4, 3.4. And this is going to be 2. So 0.6, and the last one is going to be 0. Ni you boleh ganti masuk. You semak sendiri betul ke tak nilai value yang I dapat ni. Okay, so now that I already have this, so I boleh ganti, I boleh lukis dalam kita punya axis. So let me replace this. I don't need this, and I don't need this as well. Okay, I'm going to copy this table. So now kita nak refer the values. Okay, let me make that bigger. Okay, so basically this is going to be our table. And axis ni I dah prepare siap-siap. Okay, tetapi, okay, for your case, perlu ke you lukis ring ni? Ring ni yang bulat ni, sebenarnya tak perlu. Yang lukis ring ni, it doesn't have to be. Tapi I lukis ring tu supaya senang nak lukis. And I know that when you do the calculation by hand, dia macam susah tau nak lukis ring tu bulat-bulat macam tu. But ni I get a very good circle sebab I pakai function dalam iPad. Okay, tapi kalau you buat by hand sebenarnya tak perlu pun ring tu. Tapi you have to make sure bila you lukis jarak tu, so jarak tu dia kena betul lah. So maknanya kalau antara 1 dengan 3 tu you kena make sure dia punya proportion tu sama. Okay, so now based on this, now let's start sketching. So I akan start yang hijau dulu. So hijau tu represent the first curve. So let me use green color for this. Okay, dekat R, dekat theta sama kosong. Kat mana theta kosong? Ni theta kosong. So jarak dia R1 adalah sama dengan 2. So this is going to be theta 0. So jarak dia 1, 2. So this is going to be where the point is. And then dekat 45 degree, so value dia adalah 3.4. So 1, 2, 3 ni adalah 3. So 3.4 is going to be somewhere dekat tengah ni. Okay, and then we also have 90 degree. So dekat 90 degree nilai dia adalah 4. So it's going to be up here. So that is going to be the value. And then dekat 135 again, so nilai dia adalah 3.4. So it's going to be somewhere over here. So 180 degree, so nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So it's going to be on the second ring. And 225 nilai dia adalah 0.58. Okay, it's going to be roughly 0.6. So dia adalah lebih sikit daripada separuh. So I'm going to assume it's going to be somewhere over there. So 270 nilai dia kosong, balik kepada pole ataupun origin. And 315, dia akan jadi jarak yang sama because it's, both are going to be 0.56. And dia akan habis dekat 360. So dia overlap dengan nilai kosong which is going to be 2. Okay, ni adalah basically our graph. Okay, macam mana you nak come out dengan bentuk? Kalau you ingat balik tadi, so apa kita punya nilai curve yang pertama, equation dia.
So equation dia adalah 2 tambah 2 sin theta. So as I mentioned to you just now, kalau kita ada function belakang ni sin theta ke cos theta and dia ada tambah ataupun tolak constant dekat depan tu, automatically ni shape dia akan jadi apa? So dia akan jadi cardioid. So bila dia adalah sin, so dia cardioid ni U ni sama ada dia duduk dekat atas ataupun dia duduk dekat bawah. Ni cardioid, bukan belatan ni cardioid. Okay, and for this case sebab kat sini dia adalah tambah, so sin ni positif, automatically dia akan berada di sebelah atas. So this is what happen over here. So kalau you tengok titik kita ni mostly adalah berada dekat belah atas. So therefore ni adalah dia punya cupid bow. Tempat yang kalau you lukis love tu kan dia macam ni, ni tempat dia. So dia adalah dekat dengan kita punya origin. So bila I lukis dia akan jadi macam ni. Okay, so that is going to be our cardioid. Okay, as long as you capture all the point, so that is going to be good enough. Okay, so that is going to be our first equation. Okay, second equation pula, I akan lukis dia colour biru. So dekat first point kosong, dia akan jadi kosong. So that is going to be on the pole. Okay, dekat 45 degree, dia 0.6. So I'm going to say it's going to be somewhere over here, 0.6. And then dekat 90 degree, so nilai dia adalah 2. So it's going to be right there. And then kita akan dapat 3.4. So where is going to be my 3.4? Okay, it's going to be somewhere right here. Okay, 180, dia dapat nilai 4. So this is going to be right here. And then kita dapat nilai 3.4. So which is going to be the same as previously. And then kita ada nilai 2, 0.6 and 0. So 2. So 0.6 is going to be somewhere over here. This is 1, 0.6 and then kita ada nilai 0. Okay, ni bentuk apa pula? So kalau kita tengok balik kita punya function. So the second function dia adalah 2 tolak 2 cos theta. Sama juga macam tadi. So kita ada function cos, kat depan tu ada constant. Automatically ni pun akan jadi bentuk cardioid. Tapi bila bentuk cardioid, kalau dia adalah cos, as what we have seen in previous note, so dia akan jadi sama ada dia akan berada dekat belah kiri ataupun dia akan berada dekat belah kanan. And because this is minus right here, so automatically dia akan berada di sebelah kiri. So this is where our cardioid is going to be. And kalau tengok titik kita pun, so mostly dia berada di sebelah kiri. Okay, this is going to be where how the heart is going to look like. And on this side pun dia akan jadi macam ni. So this is going to be our cardioid. And of course lah, I lukis tu sebab kita lukis by hand kan, dia akan jadi crooked, so don't mind that. So shape dia tak perlu cantik, asalkan I nampak je, okay, this is a cardioid, so that will be good enough. Tapi mungkin kalau you lukis pakai pencil, kalau you pakai dua-dua tu nilai sama, you tak nampak lah dekat mana intersection tu. So I recommend bila you lukis dalam exam nanti, so pakai pen yang berbeza untuk lukis dua-dua, supaya you boleh nampak jelas dekat mana dia punya intersection point. Sebab the next question dia tanya, so apa yang you kena buat adalah, so you have to shade the region that intersect the two curves. So dekat mana the curve tu dia bertindan ataupun dia overlap. So it's going to be here. So kalau tengok ni, this is going to be where the region, so where both of the cardioid actually overlap. Okay, kalau you pakai ni je lah, you buat macam ni je. So that is good enough. Okay, so after that, dah settle question nombor 1. So that is going to give you 5 marks. I pun tak tahulah macam mana tu boleh jadi 5 markah. So that is actually a lot of calculation. And then next, what you're going to do next adalah you akan cari the angle of intersection between the two curves. So bila kita cerita pasal angle, maknanya apa yang kita kena buat adalah kita kena cari nilai theta. So meaning that kita kena cari apa dia nilai theta yang sama untuk kedua-dua kita punya equation ni. So the first equation, so is given by 2 tambah 2 sin theta. So the second curve is given by 2 tolak 2 cos of theta. So sekarang kita kena cari apa nilai theta yang sama untuk kedua-dua equation. So what I'm going to do adalah kita akan samakan kedua-dua equation. So I akan tulis dia sebagai 2 tambah 2 sin theta. Kita ambil yang belah sini adalah bersamaan dengan 2 tolak 2 cos of theta. So that is going to be our equation. Kita samakan dua-dua equation and cari apa dia nilai theta yang sama. So now I'm going to simplify this. So first of all, apa yang I akan buat adalah, so kiri kanan I akan tolak dengan nilai 2. So automatically I tolak 2, ni is going to be gone and this is going to be gone as well. So our equation akan jadi 2
sin theta adalah bersamaan dengan negatif 2 cos of theta. And then I'm going to simplify again sebab dua-dua side ni ada 2. So I akan bahagi 2. So bahagi 2. So our equation is going to be sin theta adalah bersamaan dengan negatif cos of theta. Kalau you ingat bila kita discuss solving equation in chapter 6, I did mention to you before. So kita hanya boleh solve our equation bila term yang kita ada dalam bentuk trigonometric yang sama. But this is not the case for this one. Because sebelah kiri kita ada sin, sebelah kanan kita ada cos. Tetapi ada relationship antara sin dengan cos ni. So can anybody tell me apa relationship antara sin dengan cos ni yang kita boleh pakai so that I can solve this particular equation? Nak pakai apa ni? Macam mana nak solve ni? Kalau jumpa dalam exam, macam mana you plan nak cari apa dia nilai theta? What would you do? So in term of angle tak ada masalah. Dia bukan double angle, bukan juga half angle. So tak payah tukar apa-apa in term of angle. But how are we going to find what is going to be theta? No one has any idea? Okay, apa yang kita boleh buat adalah what I'm going to do is I akan bahagikan dua-dua belah ni dengan cos. So I'm going to divide both sides with cos. So yang ni akan jadi sin theta over cos theta. Sebelah sini akan jadi negatif 1. So what, can anybody tell me what is sin theta over cos theta? Tangent. That's right. So I know said that when we have sin theta over cos theta, that is going to be tangent. That is correct. So sekarang dia akan jadi tangent theta adalah bersamaan dengan negatif 1. So what happens is that because I know the fact that sin bahagi cos akan jadi tangent, so I change my equation to be in term of tangent. Sebab kalau you biar macam ni, then there's no way that you can solve and find the value of theta. And we're going to use the same rule that we have discussed in chapter 6. So first kali akan cari apa dia reference angle, theta hat. So theta hat is going to equal the tangent inverse of 1. So from my calculation, what is tangent inverse of 1? So tangent inverse of 1 adalah bersamaan dengan 45 degree. And now I wanted to find what is going to be the real theta. So kita akan pakai cos rule. So I punya tangent ni di dalam kuadran yang mana satu? Which quadrant does the theta belongs to? Who and Second and fourth. Second and fourth, that's right. So here tangent ni nilai dia adalah negatif 1. So dekat mana nilai tangent ni adalah negatif 1? So dekat kuadran yang kedua and juga dalam kuadran yang keempat. So those are going to be the two quadrant for which these values are going to be negative. So sekarang somebody tell me, so what is going to be the value kalau dia dalam kuadran yang kedua? Apa nilai theta dalam kuadran yang kedua? Ni nak reference balik cik tenang ni. 135. 100 berapa? Okay, 135 degree, that's right. Okay, so sebabnya kalau kat sini dia adalah 180 tolak reference angle. Dalam kuadran yang keempat nilai dia adalah 315. 315. okay, nilai dia adalah 315 degree sebab dalam kuadran keempat dia adalah 360 tolak reference angle. 360 tolak 45 you akan dapat 315 degree. So meaning that soalan ni dikata dekat mana angle of intersection antara kedua-dua curve ni. So the angle of intersection is going to be from 135 hingga 300, no it's not hingga, it's 135 and 315 degree. So that is going to be the angle of intersection. Okay, so all you have to do is kali jumpa soalan macam ni, so you ambil dua-dua equation, samakan dia and then cari apa dia nilai theta. So menggunakan apa yang kita dah belajar dekat chapter 6. Okay, so okay, ni soalan ni pakai sin dengan cosine rule. I nak tunjuk you lagi satu. Where's the equation before? Kat mana I tengok tadi? Okay,
I nak tunjuk satu je lagi sebab sekarang dah 11.31. The rest of them I dah buat dah. So what I'm going to do is I akan bagi you the whole mark scheme. You tengoklah sendiri. So kalau you ada apa-apa problem, so you can always come back and refer to me. So kenapa jadi macam ni? So what happened here and so on. Dengan syarat you kena study je. That is going to be the only condition. Okay, sekarang soalan ni dia kata convert polar equation kepada rectangular form. Ni melibatkan equation. Ni bukan coordinate, so dia adalah equation. Kalau tadi kita tukar rectangular kepada we change sama juga kan, kita tukar polar kepada rectangular, ni pun adalah sama juga, so kita tukar polar kepada rectangular. So what happen is that, so kita ada equation, so 2/r adalah sama dengan sin theta tolak secant of theta. So can somebody tell me, okay, macam mana kita nak simplify this? Macam mana kita nak buat dia biar dia jadi rectangular form? Kalau you come across something like this, what would you do? Tukar 1 per cos. Tukar okay, betul. So one of the thing that you kena buat mula-mula adalah, so you kena tukar secant ni, so jadi 1 per cos. Kalau you jumpa secant atau cosecant, tukar dulu everything to be in term of sin dengan cos, even tangent sekalipun. So ni akan jadi 2/r adalah sama dengan sin theta. So this is going to be 1 per cos of theta. Okay, sekarang kita nak hilangkan r, nak hilangkan theta. So what would you do? Pindah cos. Pindah. Okay, pindah cos, pindah lagi mana ni? Okay, sekarang kita nak get rid of r kan? Okay, masalahnya r ni dekat bawah ni. Macam mana kita nak buat? What should we do? Times r cube. You going to times cube? Okay. So your friend suggested that we should times this by cube. That's right. So I'm going to times it by cube. So kalau I times this by r square, so yang ni dia akan jadi so it's going to be 2r square. So adalah bersamaan dengan this is going to be r cube sin theta. So yang ni akan jadi tolak, this is going to be, so r cube over cos of theta. So this is what happened to our equation. So what are you going to do next? Divide 2. Okay, divide by 2. So ni akan jadi r square adalah sama dengan setengah. So r cube sin theta tolak r cube, sorry it's going to be tolak as tu. Tolak r cube over 2 cos of theta. Okay, apa lagi yang boleh buat? Okay, kalau kita tengok, so there are some terms that we are familiar with. Contohnya adalah r square. So kita dah dapat dah kita punya r square. So this is our r square. So the only problem is that yang belah kanan ni, macam mana kita nak tukar dia dalam bentuk x dengan y. So what you can do is, so I'll give you the idea. So r square adalah sama dengan, so yang kat sini ni, so kita boleh tulis dia sebagai setengah r square, so darab dengan r sin theta. Sebabnya tak ada masalah. Kalau I tulis dia r square kali r, ni still adalah sama dengan r cube. Dan belah kanan ni pula, I boleh tulis dia sebagai, sebab kalau dia cos theta sahaja, kita tak boleh tukar dia jadi dalam bentuk x dengan y. Tapi kalau dia r cos theta, I tahu I boleh tukar dia dalam bentuk x. So what I'm going to do is, so I nak wujudkan r kat bawah. I nak kat bawah ni dia jadi r cos of theta. Tapi kita kena maintain the fact that dalam term ni, dia kena jadi r cube. Sebab tu kat atas ni, dia kena jadi r kuasa 4. Sebab bila kita ada r kuasa 4 bahagi dengan r, baru kita dapat r kuasa 3. Remember I told you, dalam matematik form dia boleh jadi pelbagai form dengan syarat you tak tukar dia punya nilai. Kalau dia adalah r kuasa 3, walaupun you tulis macam mana pun, so dia still akan jadi r kuasa 3. Okay, now what happened here is that I'm going to start simplifying. So I akan tulis r square adalah sama dengan setengah. So apa dia r square? So we know that r square adalah
adalah bersamaan dengan x square tambah y square. So kita tulis kat sini. So dia adalah x square tambah y square. And then we also come across r sin theta. So apa dia r sin theta? So r sin theta adalah bersamaan dengan y. Remember, r sin theta adalah y, r cos theta adalah bersamaan dengan x. And on this case, r kuasa 4 ni dia sebenarnya adalah r kuasa 2 square. So ni dia akan jadi x square tambah y square square. And at the bottom dia akan jadi 2. So r cos theta dia akan jadi x. So that is going to be our r square. And then you ganti masuklah dalam you punya equation. So x square tambah y square adalah sama dengan, so this whole thing right here. So itu adalah kita punya rectangular form. So kadang-kadang there are certain cases that it's going to be more complicated. You kena kreatif lah macam mana you are going to handle the following equation. Nak tukar dia, so just make sure that you get rid of all the r and theta. So gantikan dia dalam bentuk x dengan y. But this is not going to be the only way. Ada juga cara lain lagi macam mana nak buat. But these are going to be one of the way. So mana-mana cara yang you bagi sekalipun, as long as you pakai property yang betul, method you betul, tak ada masalah. So bentuk dia akan sedikit berbeza. Okay. So I have, as I mentioned to you, I have done the rest as well. I will give you the answer for this. Tapi kalau you belum attempt, so what I would suggest to you adalah, so I galakkan you untuk attempt dulu soalan tu. Ambil soalan yang I bagi semalam. So meaning that yang question saja. So try buat dulu. So lepas you dah try buat, kalau you get stuck somewhere, then only you refer to the scheme. So jangan biasakan diri you belajar tengok answer scheme. That is not the right way to study math. Mana ada orang belajar math tengok answer scheme? Okay, so maths come with a lot of exercise. So you memang kena buat a lot of exercise. Okay, so any question regarding the topic that we discussed today? Ada apa-apa yang you tak clear? So what did I do? How does the calculation become like this and that? And so on. Okay, if you don't have any questions, I'm going to end our session here for today. Tapi as I mentioned to you before, so Isnin ni kita akan ada lagi satu session. So it's we are going to discuss chapter 8. So chapter 8 ni dia melibatkan sketching. Kita nak sketch ellipse dengan parabola. Okay, so that is going to be something new to you as well. And I really suggest for you untuk tengok dulu video so that you get the idea and then we'll discuss it together during class. Tapi boleh tak suggest pukul berapa you nak buat kelas on Isnin? You dah tak ada kelas kan? No more class next week, isn't it? Yes, madam. Yes, madam. Okay, boleh tak kita buat pukul 9? Would that be okay for you? So we'll do it from 9 to 10? Ikut masa macam jadual. Ikut masa jadual. Kalau ikut masa jadual, sama macam hari ni lah. So it's going to be 10:30. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so next class, our last one. So it's going to be chapter 8. So kita buat minggu depan 10:30 pagi. And remember, Isnin tu juga I akan bagi you quiz on our last quiz. So last quiz it will be on chapter 6 lah, apa yang kita discuss sebelum ni. Okay, so it's going to be on kalam as usual. Tapi I buka malam. So I'm going to open it daripada 8:30 sampai 10:30. Masa macam biasa 45 minit. So you decide lah bila masa you nak buat based on your time. And please, kalau you ada problem, sekarang memang musim hujan, I kat rumah pun memang susah nak pakai internet. So kalau you ada problem with internet and so on, bagi tahu awal. Jangan buat dulu bagi tahu, Miss saya ada problem internet. No. So kalau you ada problem internet ke, kalau you mangsa banjir ke apa ke, so we can arrange another time for you. Okay. Alright, so let's end here for now. So I'll see you guys on Monday. So bye. Thank you, madam. Thank you, Miss. No problem. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum, madam.